Dados nopo Mas? Casting bro. Omong coba. Aku mau lo omong gede-gede loro. Nelor kene. Umpan anu minu. Banyu itu kocok iki minu teman. Arif mau SMS aku engko sore-sore ngono. Haji kami silirane lho, ketok silirane kok banter. Tandane siliran itu terus dadi ombak kok. Iya. Wes, iwak itu udah arek-arek iki, Bro. Iwak itu udah arek-arek iwake. Dan serangan nyentel. Bismillah. Ini Pak ya? Ini apa? Ganggu bocah akhir kemambang kabeh iki. Yo. Keneng pancingku mbok batat yo. Mantap. Mantap, mantap. 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 Mancing mania, mantap. Mantap. Tuh. Mantap. Mancing mania mantap. Mantap bro, mantap.
Eh? Iwake mbok wedeni kok. Iwake mbok wedeni. Ini Mas Taufik ini. Mas Taufik. Dia cari umpan udang. Korek. Yang mini punya, bidang mini. Kalau saya yang mancing pakai ini. Min. No.